Before you start watching this video, please inhale, exhale. Why we practice meditations? To practice meditation is to understand how our mind works. Actually, it means it's a technique to understand our mind and its activities. In our daily life, we hardly understand or we hardly mindful of our own actions. Počevši od 2008. godine organizujemo kurseve pod vodstvom iskusnih monaha iz manastira Oxford Vihara i isto tako iz Harnama u Velikoj Britaniji. Kroz te kurseve je prošlo nekoliko stotina polaznika i nadamo se da su bar jedan deo njih uspeli da savladaju tehniku koja naravno pomaže da u svakodnevnom životu suočimo sa više vedrine i blagosti u različitim situacijama koje su izazov za nas. Meni se dopalo u stvari u celoj priči oko budizma što u budizmu nema dogme, nema teologije, nema neke potrebe za nekim slepim verovanjem u nešto što ti se objašnjava i što ti se prezentuje kao neka suština učenja, već je u stvari smisao u tome da se čak potencira to da ti to sam proveriš na nekom sopstvenom iskustvu i da tek kad se uveriš, ako se uveriš u istinitost toga što je samo učenje ili dama ili dharma, kako je na sanskritu, onda jednostavno možeš da kreneš na osnovu nekog ličnog iskustva u stvari da veruješ u to i da primenjuješ. So nothing is under our control or nothing come to our wishes the way we want to be. So in actual life, we do not realize it, we do not understand it. Instead, we become the victim of our minds, and our mind uses us the way it wants. For example, when we become frustrated, and we do not realize frustration as frustration. Instead, we personalize it. Like, I'm frustrated. It means you hold on the idea of frustrations and you cling on it and you think about it and you exaggerate it and you make that exaggeration or frustrations bigger. Then you make yourself unhappiness by that frustration. That's what I mean. We are the victim of that frustration. It's because of the clinging, because of the holding on that frustration.
in fact, frustration takes place and it sees it by itself. Whether you like it or whether you don't like it, it keeps changing and it gone by itself. What left behind is the memory that we hold on, keep haunting us and make us become unhappy. So doing meditation and to see frustration as frustration, not personalizing. If you really mindfully and see frustration as frustration, not personalizing, then frustration also come down and stop by itself. O rezultatima prakse koju ovde radimo najbolje će svedočiti sami učesnici kurseva, tako da prepuštam reč njima. Ja sam Maja Damljanović, dolazim iz Bačke Topole. Ako se ne varam, ovo mi je 8. kurs po redu. Kako ovo na mene deluje, ja mislim da moj smešak dovoljno govori i da svaki put, u stvari meni je malo kurseva ove godine, nažalost samo jedan. Ja sam Spomenka Mujević, cijelog života sam se bavila baš naukom i medicinom, pošto sam bila profa na medicinskom fakultetu u Beogradu do penzije. Meditiram vipassana meditaciju u jednoj laičkoj tradiciji već 20 godina. Ja sam Olja iz Beograda. Ovo mi je drugi kurs ove vrste, Theravada srednji put, mada sam bila ranije na nekim drugim povlačenjima. Ja sam Tinka Pinjon iz Beograda i ovo mi je prvi kurs po redu u Srbiji. Inače sam bila na puno kurseva u Kanadi i na drugim mestima. Ja sam Miro Božić iz Rijeke, iz Hrvatske i ja sam iz budističkog društva Srednji put Hrvatska. Ja sam predsjednik tog društva koji smo osnovali prije 7 mjeseci. Znači to je sve skupa dosta svježe, ali već imamo dosta članova i ovo mi je u stvari drugi put da sam došao na ovaj retreat. Zovem se Daniel Rožek, iz Inđije sam, prvi put sam ovde na retreatu. Milovan Leontijević iz Subotice. Bio sam na više ovakvih kurseva. Ajde, hvala. Zovem se Amar i dolazim iz Crne Gore, iz Podgorica konkretno. Ovo je moj 4. meditativni retreat do sada. I svaki put je samo luđe i luđe. Dobro, ja sam Biljana Stanković i iz Beograda sam i ovo mi je drugi kurs po redu. So the way to do it, we call vipassana or insight meditations. Insight meditation means we sit in a very comfortable posture and we close our eyes and we stay here. We use the object to start with it, breathing in and breathing out, which is very simple and familiar with our life. So we take breathing in and out as the meditation object to start with, but not the end in itself. So we keep our mind with breathing in and out at the center, as a home for mind to live at the present moment. Of course, whenever we get lost, we do come back to the center and start again. For our mind do not like to stay with the breathing in and out for a very long time. At the nature of the mind wander in a few seconds or minutes while focusing on breathing in and out. Now you have to recognize or you have to see wandering mind without personalization of it. Let go or release it and do come back and start breathing in and breathing out and stay there.
Of course, for a few minutes, for a few seconds, your mind going to wander again, or maybe your mind going to think or make plan. This is okay to see. Seeing, wandering mind and thinking mind is meditations. In vipassana or inside meditation, it's not good, not bad. But when you have the action to wandering mind and thinking mind, what you should do with, or what you should do away with it, the actions toward wandering mind and thinking mind. Just as dislike mind, you don't want to see them, you become impatient with them, simply because you want quietness and calmness and peace when you do meditations. So when you see those things, you are not happy. When you become unhappy, the unhappiness is the result of the reaction of the thinking and wandering mind. Then you have to visit or you have to recognize unhappiness and unhappiness. Do not personalize it. And release it or let go and come back and start breathing in and breathing out again. Ili ne znaju o budizmu, to nije religija. To je jedan od divnih puteva da uradimo najveću stvar u životu koju možemo, a to je put ka sebi. I da postanemo svesni sebe i svega oko nas, samim tim budemo srećniji i učinimo lepšim svet. Poboljšamo sebe, uradimo ono što možemo na ličnom nivou, kako ne možemo globalno da menjamo, svaka promjena počinje iznutra. Nemam dovoljno reči kojima bih mogla opisati dobrobiti ovog kursa i svakom tragaocu za sobom bih preporučila, jer jedna je velika stvar što ovdje i upoznamo druge ljude koji imaju slične težnje kao i mi i naravno monahe koji proputuju pola sveta da bi s nama podelili svoju nesebičnu ljubav. Ja ne bih ovdje diskutovala o tome šta je budino učenje, šta je budizam, jer meni ako je do religije, ja sam pravoslavni hrišćanin. Međutim, budino učenje je nešto što nas podučava da u svom životu budemo realni i da tragamo za istinom onakva kakva jeste. Glavni izvor naših patnji, kako je Buda objasnio, je neznanje. Drugi izvori su žudnja za onim što nemam, a htela bih. Treći izvor je odbojnost prema onome što srećem, a ne sviđa mi se. Neznanje kao najvažniji izvor je zapravo naše neprihvatanje notorne činjenice da se sve menja i da ništa nije zagarantovano kao stalno. Ne postoje nikakve stalnosti u životu, ni fizičkog sveta, ni biološkog sveta, ni materijalnog, to se stalno menja, kao što su mnogi filozofi već rekli, sve teče, sve se menja. Znači prolaznost svega, anića, prolaznost. Mi to ljudi nećemo da shvatimo. Zatim, druga stvar je da, što ne prihvatamo, da je život neminovno vezan za patnju, to je duka, to su te tri tačke anića, znači prolaznost svega, duka, sve je, čak i one najdivnije stvari koje nam se dešavaju u životu, u krajnjoj liniji vezano za određenu patnju, ako se nalepimo na to, kao, ja obično se šalim, kažem, kao muva na onaj lepak, i onda ne može se osloboditi od toga. Mi se svi vrtimo oko nekih svojih problema kao te muve koje su se nalepile na lepak. Ovo učenje nas podučava da se ne lepimo ni za šta, jer nam ništa nije zagarantovano u životu, apsolutno ništa. I treća stvar je anata, to je da ne postoji nikakva suštastvenost, ne postoji duša, ne postoji nešto zašto bi se mi opet, naš um hoće da se uhvati za nešto čvrsto i stalno. Znači tako šta ne postoji. Zato nam to daje upravo šansu da budemo veoma srećni i veseli iz dana u dan, da poštujemo ovu prelepu planetu na kojoj se nalazimo, to je naš kosmički brod. Prava je sreća imati mogućnost u suštini jednom godišnje ili više puta doći
sami uslovi u kojima u suštini čovjek može da vrati pažnju, bude prisutan i malo na dublji način osjeti sebe. Voleo bi da u suštini se češće organizuju ovakve kurse. A iskustvo mi je fantastično. Ovaj kurs je možda bio malo opušteniji od onoga na što sam ja navikla. Uvek je teško na početku dok se čovjek ne smiri. A onda kreće pravi rat. I u biti to je jednostavno posebno iskustvo, pogotovo zato što je, mislim da su jako dobri predavači na ovim povlačenjima, jako dobro se organizirano i čovjek može zaista dobiti ono što očekuje od takvog jednog povlačenja, tako da bi svakom preporučio baš kao jedan korak dalje u duhovnom razvoju. Tako da, posebno početnike koje zanima meditacija i budističko učenje, njima savjetujem da mogu da dođu na ovakav jedan kurs, da pitaju neka pitanja ako imaju nedoumice u vezi sa meditacijom. Pa bilo mi je jako teško i ako sam očekivala da će mi biti teško, uvek se iznenadim tome koliko je zaista teško, jer postoji i kod mene to očekivanje da će mi tokom kursa barem biti sve lakše i lakše ili da ću doći do nekog stadijuma kada ću moći da kontempliram u smirenosti sa nekom vrstom lakoće, međutim do toga ne dolazi jer suštinski suočavam se sa tim da patnja postoji i da je gledam direktno neprekidno svojim očima na ovakvom kursu i to je bolno iskustvo. Ali istovremeno znam da će mi to mnogo značiti u svakodnevnom životu i da ću moći da se nosim sa svakodnevnim situacijama na jedan drugačiji način, sa tim odvajanjem onoga što jeste od onoga što nanose, pravi i mulj nanosi na one probleme životne koje imamo u svakodnevnom životu. Tako da mislim da ću uspeti i više nego do sada da primenjujem ovo što sam nabildovala, da tako kažem, na ovom kursu. Jer mislim da je to suština, da bildujemo tu vrštinu svesnosti. Hvala. I vrlo je, mislim, prvi i drugi put je bilo vrlo edukativno, zato što sam naučila nešto o budizmu, o meditaciji, a pre svega o tome kako primeniti ovu praksu i koristiti u svakodnevnom životu i možda za rešavanje nekih problema i emotivne prirode i kako kažem, profesionalne u svakom pogledu, tako da bih svakom preporučila da dođe i da proba, zato što nije suština u religiji, već u tome da se ovo učenje primeni u svakodnevnom životu i da nas učini da budemo zadovoljni, smireniji i srećni. U stvari ne znam kako mi je bilo. Prvih nekoliko dana mi je bilo baš mučno i teško, ali posle nekog vremena sam prelomio i odlučio da se pomirim s tim što imam. Problem je bio u tome što sam imao visoka očekivanja kao i svaki put. Kad dođem za 5 dana očekujem prosvjetljenje i ništa manje. I što prije sam uvidio da je to problem, bilo mi je lakše da se pomirim sa onim što sam dobio. I to je to. Srž budinog učenja je zapravo da pomogne ljudima da se oslobode, ja kažem, barem one bespotrebne glupave patnje. Da li me neko voli ili ne voli, da li me napustio, nije me napustio, da li me moja deca poštuju, ne poštuju, da li ću da
završim svoj život, ne znam, nije u pelenama ili ću da umrem mirno i tako dalje, postoji šansa da da se smejemo i sebi i životu na jedan kreativan način i da se poklonimo svim učiteljima, svim lepotama i svim moralnim kodeksima koji nam samo i uvek služe na korist. If you sit for some time, you're going to have sensation around your body, such as pain, numbness, pushing, pulling, pinching. So be patiently and kind to those sensations. If you can look at them or observe them as they are, the way they increase, decrease, or disappear and appears, without any reactions or distract to your mind, keep watching them. They are meditation. Of course, when the reaction takes place, you have to be careful with the reactions. Recognize reaction and reactions such as frustration, agitation, worry, and fear. Recognize them as they are, release them or let go, and do come back, breathing in and breathing out. This is the way we try to understand how the mind and activities. Of course, you have to see they are changing and coming to be and stop by themselves. So by applying their daily life, the wisdom or understanding become clear or more strong, and you realize or you know when things coming and when things stop. That through your experience, this kind of understanding, what we call wisdom or insight, will be increased. So when you apply it again and again, when more understanding or wisdom develop, the ignorant sides, the avijja or ignorant side will be gradually weaken its power. Or if you keep on practice, the more the wisdom develop, the more a side of ignorance or darkness will be eliminated. And at last, when the wisdom becomes mature enough, and when the time is there, you can, that wisdom itself can eliminate total ignorance. And that what we call enlightenment or peace of mind.